tervet, hogy a Sectionov volt ugye a rossz. Ez a hasbalkasztása ugye a sztorinak. Okay, lead on. Komoly amúgy. Mr. Sechenov. Well, are you ready? Disable polarization. Fuck is this place? A haunted house or something? It's a tomb of the mind. The volunteers who lay the foundation for Collective. The first few groups of subjects all died. Group 30 went insane. Group 73 killed themselves. Komoly, nagyon. Group 101 killed each other. Group 204 was the most successful. They all survived. Their consciousness is now in an imaginary world. We call it Limbo. And their bodies are here, under my complete control. Want me to make them do something? Why? To show that I'm not lying. Whatever. Line them up. Keep going. The fat guy. Tell him to jump. He could use it. Just him? Why don't I make them all jump? After all, we all live in a communist society. Goddamn you, jump! Az van odaírva. This is insane. Why do you people even do this shit? Fuck. Poor bastards. No, that's where you're wrong. Chemically speaking, they're all perfectly happy. That's what Collective is all about. The entire world will be just like Why would this. Sechenov want to turn everyone into a bunch of idiots? Was he trying to make Pari negyed volt táblán. Parina nem tudom. like animals? No. We were able to prevent Ez jó kérdés, ezt én se. consciousness. Memories, behavior, speech patterns are all preserved. But there's one thing they won't De lényegében egyébként itt a kollektív tudattal bazári majmot csináltak az emberekből. We gotta stop this. Meg kell ezt állítanunk, persze. That's what Victor was trying to do. You got in his way, and now it's too late. Your boyfriend lost his mind and killed people. He tried to tell me Sechenov taught the robots to kill during the design phase. Why would boss? Igen, egyébként az se volt jó megoldás, amit a Petrov csinált, hogy úgy akarta megállítani ezt az egészet, hogy emberek haltak meg miatta. I'm sorry, but if you don't understand that, you're an idiot. Mi a jó döntés? Boss would never do that. He would, and he will, on Monday. All this is really hard to swallow. Tápláltak boldogok, igen. Whatever you're planning, I'm in. You're willing to turn on Sechenov? After what you just showed me? Csak épp a saját tudat meg a szabad akarat nincs meg. Yeah. I want to hear what he's got to say. A man can be repaired. What? What was that? What's what? Nothing. I'm just digesting what I saw. Why did you help me? Perhaps because I care. And besides, it's not about you. Well, not only you. Okay, if you weren't here, then why didn't you try to stop this? If you worked here, then why didn't you try to stop this? I thought it was for the best. I thought it was for the good of the entire. Azt gondolta ő is, hogy ez lesz a legjobb, meg a legizébb a Szovjetuniónak. Victor and I risked everything, and you know the rest. Fine, moving on.
Test subject, ezek mi vagyunk. Hey, Major. I'm fine. Velünk is csináltak valamit. I've been seeing things. This is one hell of a job, let me tell you. It won't hurt, Sergeant. You won't even remember a thing. Hallucinations are serious business. Well, I am a neurosurgeon. I can probably help if everything ends well. No thanks. A little vacation will fix me right up. I mean, if this all ends well. Ja. Fine. Amúgy igen. Azt mondja. Just don't feel comfortable around these people. It's enough. I'm too busy to... Micsoda? Listen, about Victor, What? Did you have no choice? You couldn't have acted differently? Will you now tell me that you're sorry? What? Sajnálom. I am sorry. Well, I'm not. I should be, but Victor... No other outcome was possible. It wasn't even quite him at that point. I don't want to talk about it. Mondjuk nem én öltem meg, saját magát ölte meg a hülye. Nem érzem jól magam ezek között az emberek között. Well, just you wait. Soon this is gonna happen all over the Soviet Union, and later the whole world. Then you'll see all people stripped of their free will. You know, free will doesn't guarantee that a person won't be a scumbag. What? Are you justifying atrocities? Atrocities? What atrocities? If they're volunteers, coming here was their choice. It's got nothing to do with me. You're a monster. Affirmative. That's enough. I'm too busy to chat right now. Very well. Enjoy the view. Na. Várjál, hogy közben... Ez a baj, hogy olyat nem tudok lootolni, ami kéne. Na mindegy, ez van. Haladjunk. Álljunk ellen, de minek? I'm so sick of these goddamn hallucinations. Do you see colorful spots before your eyes? Most jönnek vissza az emlékei az emberünknek elvileg. Yeah, exactly. Do you know what this shit is? You were crossing into limbo, but it can't be stopped. How did you interrupt it? I don't know. It's like that lump of polymer is calling out to me. A big teardrop-shaped one. Right there, straight above us. Do you see it? There's nothing there. What do you mean? I'm looking right at it. Oh crap, now it's gone. It's a hallucinatory reaction, a side effect of the surgery you underwent. The reaction of a damaged brain to the presence of a neuropolymer implant. Szerintem az is valamilyen ilyen látomásszerű dolog, nem? Did Sechenov not tell you? So you don't know what's happening to you? Charles, do you know what's happening with my head? I am not detecting any internal changes, Major. But your Vossot polymer extension is clearly receiving an unidentified stream of external data. What's that interface? Who are you talking to? It's a chatting artificial librarian, an AI in my polymer glove. Doesn't matter. Charles, what are you talking about? Charles? Wait, Charles, what data? What Vossot polymer extension? The Vossot polymer extension was developed using data from experiments conducted by Dmitri and myself. What? Yourself? And why are you calling Dr. Sechenov Dmitri? Who are you? Comrade Major, this will be difficult to explain. I am... Charles! Opa! Why the fuck are you all staticky? What the hell is going on? Keep it together, Major. If what I'm thinking is true, I should be able to access the archive right now. There will be records about you. Még a végén kiderül, hogy a kesztyű ellenünk van. State your name and personal access code. Crispy critters.
Invalid name. Fine, I'll hack in. Not so fast. Name Trident Z. Code Fluffy. Code accepted. Access granted. Charles, are you there? Nothing? Nothing. So, what is Charles then? Long story short, your Charles is Professor Chariton Zaharov. Huh, that was short. Mi? How could he be Zaharov? Professor Zaharov was developing the collective subsystems and worked on the module. The one you have inside you. They told us he ran a number of experiments on himself. Valami dokinak a tudata van bennünk. Micsoda? On himself. Ment a kesztyünk keresztül. Idiot or something? Oh, he certainly wasn't an idiot. Zaharov was a misanthrope obsessed with science. I don't think he cared about what happened to his body all that much. So when did you realize that Charles is Zaharov? Just about right now, when he went offline. I had no idea Sechenov had stashed his consciousness into your glove. It was the abbreviation Charles that tipped me off. In person anymore, just a device. Aha, a kesztyűbe át lett véve. Ugye ez a Zaharov professzor találta ki ezt a kollektív tudatot lényegébe. Az komoly. So Charles isn't a person anymore, just a device. I don't know, I guess he is. Except this device is based on the logical paradigm and experience of one of the brightest Soviet geniuses. So why does Sechenov want him? Because Sechenov never dismisses what he can use. It's easier for him to change everything to fit his needs. De Sechenov ez szemét nagyon. What's funny is that you seem to have made friends with your glove. Well, we've been through a lot. I've got feelings, you know, being alive and all. So does he. Did. So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the academy, and Zaharov. Like you reminded Akkor úgy áll meg a kezedben az egér, hogy a nő feje. Te vagy. So what would we have done if the password hadn't worked? Hogyan? I'm sure you would have smashed the door with your bare fists. But now Archivist thinks I am Dr. Zaharov, so we got lucky. Az igen. What is the subject of your query today? Mi ez a hely? Agent P3, personal file. Itt dolgoztak páran. Return 42 audio records. So, which one do you want first? I couldn't care less. Then pick one at random. Az igen. Oda néz. Here's another one. Itt van egy. Kellenek ezek a szallagok. Kell, hogy legyen még valahol ilyen. Ott van még egy. I only need one for now. Na, haló? I can't play two tapes at the same time. Ja, hogy igen, egy időben nem lehet kettőt vinni, akkor kezdjük ezzel. Jövök. Na, mit kell csinálni? Bring Laris the record, itt vagyok. Haló? Try this one. Commencing playback. The events in Bulgaria left the agents badly injured. Technically speaking, they were clinically dead. Agent Blesna could not be saved. Since Agent Plutonium's condition was less severe, it was possible to return him to combat readiness. However, his nearly destroyed limbs had to be amputated and replaced with the latest prostheses. Yeah, I already know half my body's prosthetic. What else is Az komoly. These are just general observations. Find another recording. Ezek mi voltunk, ugye hát már megtudtuk a nevünket is akkor. Bulgáriába elméletileg olyan sérüléseket szenvedtünk, hogy klinikailag halottak voltunk. Valamit csináltak belőlünk, és azok vagyunk most mi. Erre így azért kíváncsi leszek összességébe, hogy mi történt, meg hogyan.
Jó, és akkor kell a másik szalag. Nézzük csak. Okay, play this one. Commencing playback. Following his recovery, the agent's personality was altered significantly, including his behavioral and speech patterns. Because of this, I made the decision to remove the agent from the Argentum unit. In order to prevent any possibility of memory recidivism, Plutonium received a new call sign, P3, and is now under my direct command and observation. P3's contact with Argentum has been kept to a minimum, and Argentum personnel have been warned against mentioning the call sign Blesna in P3's presence. Crispy. I'll get another one. What? Sechenov has you on a leash. He does whatever he wants with you. Listen, Doc, he saved my Még mindig van life. I szalag. don't know I'm a test subject. That's my job. So you're a volunteer, huh? Then why are you such a disobedient test subject? Because before they always told me what they were doing. I'll go get another recording. Oké, elvileg itt van basszus mellettem. Nagyon jó. Let's give this one a spin. Procedure. Implant the Voskhod neuropolymer brain function extension. Objective. Total elimination of destructive impulses triggered by traumatic memories. Patient, Major Sergei Nechayev. Codename, Plutonium. Attempt number 3. The first 2 operations were unsuccessful. The patient suffered a severe brain injury in Bulgaria, which could not be repaired. The damage is of such severity that the patient will likely have to be euthanized. Did you hear that? He wanted to kill you. The frontal lobes are partially destroyed, causing the patient to experience bouts of uncontrollable rage. The patient's steel prostheses render him dangerous to those around him. And that's about your seizures. Due to the incidence of temporary insanity, the patient is immersed in a surreal psychedelic reality that prevents him from accepting the consequences of his aggressive behavior. Akkor amikor kiment a kép és meghalt a főtitkár, vagy nem tudom, hogy a Molotov, azt hiszem, vagy a Molotov, azt szerintem mi öltük meg, csak tudat alatt. How did you know that? Yet a Voskhod implant will give the patient artificial memories and allow him to overcome his obsession with his deceased wife. Your wife. It's all bullshit. I've never been married. With Voskhod, we can send the agent's consciousness into the imaginary world of limbo via a pulse aimed directly at his pituitary gland, switching the Major into combat mode on command. I'd like to add that... És minket is át tudnak váltani ilyen harci üzemmódba. What a load of crap. I mean, there's no fucking way. I'm afraid there is. Sechenov can send your mind to your own private paradise. Ja, tud irányítani minket a Sechenov, fasza. And my body? Your body will kill whoever he tells it to. Fucking horseshit. What about the hallucinations? Are they also setting off? No. The hallucinations are just your brain's defense mechanism. Why the hell should I believe any of this? The boss would never do this to me. Yeah, right. Just like he'd never wipe your wife's existence from your memory. Just like he'd never design Collective to be a mind control system. Who said Sechenov did any of that stuff? You can't even tell who's in that chair. If you don't believe me, go ask him. Hát ezt a Sechenov-ot azt ki kell iktatni. He's waiting for us at Chelomey. If we want to stop Sechenov, we'll
We'll have to string him along. So you bring me there as your captive, and then what? And then we play it by ear. Oké, na nézzük. So that's how it is, Major. Think it over while I try to hack this elevator and get us back to the surface. Uh-huh. Mehetünk vissza a felszínre. Paying attention now, dickbag? Major, I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charless, right? You're Char a ton. Zaharov, you son of a bitch. Got an explanation? Huh? There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charless to me as I am a perfect stranger to you. First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and manipulated you. How could I trust either of you? That's why I pretended to be the chatting artificial librarian. I wanted to see who was who. Yeah, well, I guess I would have done the same. So what are we gonna do now, huh? What else can we do, Sergei? You and I are friends now, and we know the truth. We need to get to Sechenov, rectify this injustice, and get revenge for what he's done to us. I guess you're right, Chariton. Justice does need to be done. You're a good man, Comrade Major. I hate to say this, but you're the first functional example of an ordinary link in the collective network. On Monday, everyone who has undergone polymerization will become just as malleable as you. Shit, I can't let that happen. Listen, the fucking gadget, the thought device, you can just take it off. Unfortunately, that won't help anyone. It just makes things worse. How come? Because all your thoughts are useless. A polymerized person's signal will be transmitted to robots and other equipment via their thought controller. But it is not what makes them a part of collective. The thought device can be removed, but this merely prevents the wearer from being able to make calls and give orders to machines. So how is Sechenov going to keep everybody under control? It's the neuropolymer injection that makes people part of collective. It embeds itself in the brain and connects it to the neural network once and for all. The effect of this injection cannot be undone. Everyone who gets an injection will be part of collective forever. But was I really married? What was my wife's name? Ekaterina. And you aren't going to like what I'm about to tell you, Comrade Major. I've heard that before. Meghalt szerintem. Anything could surprise me now. You and your wife served with the Armageddon unit. Ekaterina, or Katya as you called her, was a highly qualified agent. Ó, a feleségünk az nagyon magas kvalitású ügynök volt. Significant achievements in both dance and martial arts. Ballet and martial arts. Are you trying to tell me the boss is metal twins? No way. This is total BS. The boss would never do something like that. Just look at Nah. Major. After I died, my consciousness was transplanted into this glove. After your wife died, her consciousness could not be saved. Emlékeztek az elején arra a két Iker robotra, Ikrekre? Elvileg azok a testőrei a Sechenovnak. És a feleségünknek a tudatát abba ültették bele. Azokba. Az komoly. Okay, let's go. Beszarás. És azokkal le kell harcoljunk, az biztos. I'm really sorry you had to go through all this. Oh shit. Oh, here we go again. No, not now. Not here. Az baj. Ó, basz. Szerintem megöljük ezt a csajt is. We are all monsters in the dark, my boy. How many times have we talked about this? Each book from my father's library was nothing Ez nem jó. but a fragment of the knowledge I sought. I've spent my entire life putting those fragments back together, juxtaposing each scientific
completed the puzzle. I found a book that now prevents me from sharing my knowledge with the world. That book is human greed and human. People have no time to dedicate themselves to science. On the other side of the world, they're busy playing with money. And on this side, they're playing with the power of the masses. Science, shattered to pieces by the husks of books no one has ever read. None of the social systems that exist now allow humanity to fully evolve. They are all. Aha, a zenék is jók. Igazából a sztoria is nagyon jó annak a játéknak szerintem. Give people freedom of choice. Accelerate evolution. Share. Remélem, hogy most a liftban nem öltük meg a lányt. Dr. Sechenov just held a press conference in which he completely denied rumors about civilian robots malfunctioning at Facility 3826. The facility is back to full operational capacity, and the red alert will be lifted very soon. You took a real pounding, didn't you? You were pretty close to staying there for good. És itt ébredünk fel. Tell me, how am I supposed to know where you are when you're on the bloody rampage? You were a nice boy when my daughter was around, but ever since she passed away, you do nothing but sulk and fly off the handle at the drop of a hat. Nothing but blood and ripped off heads everywhere. Disgraceful. Nem mondod. Akkor megöltük. My Katinka. Our Katinka. Hogy mi? They played hell with your memory, Sonny. Lady, what are you talking about? She was my daughter, but she was your... Jaj, hogy a feleségünk az ő neki a lánya, szóval... Ó. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. You worked for Sechenov until those Bulgarian... Ez az anyós lényegében. Katya didn't make it. Then Sechenov turned you into a monster. Yeah, I may have heard something about that. Why are you just sitting there if you already knew? I've been keeping an eye on you ever since. I figured there must be some humanity somewhere in you. Sorry, lady, but you figured wrong. My past, my present, it's all gone. Wait, where's Larissa? She's everywhere. You scattered her to the four winds. Igen, átvette felettünk az irányítást, és ezt a csajt azt szétszedtük. Does it look like I don't have one? What would you like? Anything will do. I just need to blow my head off. Great idea. Just blow your own damn brains out and be done Stand with down, it. lady. Then Sechenov can turn everyone into mindless meatbags. First the Soviet Union, then the rest of the world. I get it. If you get it, then get up. I'll give you weapons, lots of them. But only if you promise me you'll put that freak down once and for all. What's the matter? Cat got your tongue? Listen to your elders, Major. Comrade Sechenov's deeds demand vengeance. What is this shit, Sergei? It is me, Zinaida. Chariton Zaharov. Chariton? You devil! You're alive! In a sense, an evil wizard turned me into polymer goo. Wait a fucking minute. Are you Szia, harc, szép jó reggelt, hello! Keeping secrets can be very useful, Major. They haven't let us down yet. Useful to who? You keeping secrets is letting me Sechenov down. must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Katinka? Could she still be alive? It's possible, but in what state? Just look at me. I'm not sure I'm better off, but I don't have hard data at this time. I'm begging you. Nagyon komoly. Sechenov has to die. Nagyon komoly ez a sztori amúgy. Srácok, megöljük a Sechenovot, mert nagyon gonosz. Not lying finger. Sechenov, I'm out. Never lady.
don't you show me what's in that arsenal of yours? Oké, azt választottam, hogy mutassam, mi van az arzenájában. Szétcsapjuk a Sechenovot. Darabokra fogjuk tépni, akarom mondani. Veszek magamhoz pár cuccot. Megnézzük, hogy... I think you may be in danger. What do you mean? The break room isn't safe anymore. No, handsome. My room will always be safe for you. I won't let anyone in as long as you're here. Then where is this threat coming from? Your glove. It is manipulating you. Take it off before it's too late, and we'll be together till death do us part. Hát most lesz a vége teljesen amúgy. Sugar, I only kill pathetic, horny little pipsqueaks who try to enter me when all I want is. Viszünk rakétákat. But that's beyond me, Sugar. I can't help myself. Then you'll have to deal with the glove until you can. Mindjárt megyünk, srácok, csak 2, 3, 4, 5, 9, 450 lőszer, az elég. Tüzesből nem kell ennyi, 2 ilyen, 2 olyan, az bőven jó. Viszünk healt. Így jó. Amúgy újra kellett kezdenem, mert a hang nem volt jó, tudod, azt nem tudtam feltölteni YouTube-ra. Még a legutóbb sajnos, de egyébként majd itt vagyunk a legvégén. Úgyhogy ezzel most végzek. Az a baj, hogy kéne még rakétavetőhöz. Mindegy, nem baj, srácok, már jó lesz így, ahogy van. Bár ezt el lehetne adni. Hát ezt szétszedjük, nem variálok, hát úgyse használom. Mit csináljak vele? Mit csináljunk vele, nem? Elvileg ezt, hogy azt szétkapom, akkor kapunk vissza annyi elektródát. ...74, erről beszélek. Erről beszélek. Na. És akkor felrakjuk ezt a csövet. Na, ez így már jó, mert így ez már 3. És akkor meg kifejlesztjük a maradék cuccokat, ami hibázik, aztán kész. Nem fogok itt hülyéskedni már. Ennyi. És akkor a Shotihoz elvileg megvolt mindenünk. Még az AK-hoz a cartridge az is megvolt, és akkor még ehhez kifejlesztem ezeket, a scalp, kabát. Na, most akkor minden maxon van, srácok. Mehetünk a dolgunkra. Vége. Oké, így jó. Gránátok, lőszerek, cartridge-ek, és akkor még rakok be még egy healt, aztán kész. Nagyobbik fajtából. Szerintem felkészültünk a harcra, meg vele a kudarcra. Ezt már nem rakjuk ki, hogy látom, nem baj. Is kell. Megvan minden talán. A sok, az maxos, telekinézis, azt se rakjuk már ki. Energia, jó, meg vagyunk. Oké, go! Then come on, Sergey. Vengeance awaits. Don't rush me. One thing at a time. Na, rusholjunk be! Kapásból így érkezek meg, hogy meghalok, what? Na, tudjátok mit? Gyorsan veszek magamhoz még 2 healt. 1, 2, oké. Good luck! Nem csak spártai!
Azt mondja, the Twin's energy, just like you, a Twin has the ability to store up energy in order, enhance its attack. Okay. Is that left or right? Same difference. You have no idea how right you are. Oké, fegyverre. What are you looking at, Major? Fight! Robotics technology, and for what? To kill. How disgraceful. Imagine if there were two of them. Stay alert. This lady has no desire to dance with you. Don't give up, Major. We need A to franc. get upstairs. The Twin is using everything she has to kill you. Use everything you have. Ez mi a szar? Nincsenek még vége. Az igen. Betárzok mindent, az hadd menjen. Mehetünk. Atomic Heart Project, approved by the Secret Congress of the CPSU Central Committee on February 14, 1951. The goal is the suppression of the United States of Szóljon a rock'n'roll. change of political regime, abolition of capitalism, establishment of communism, establishing social and moral ideals consistent with the beliefs of a Soviet person. The method of execution is the seizure of the strategic and military facilities, followed by disconnection and shutdown of nuclear power plants. Effective deactivation of the atomic heart of America, complete surrender of the government, and the transfer of power to the top leadership of the USSR. Adunk neki ezzel is majd. How were they gonna pull that off? Well, Sergey, first they sell robots, then they simply give Ezzel them kezdünk, away ezt ki kell again. lőni üresre. Once they reach critical mass, they take over all the power plants and cut off the power. Jól néz ki a hely, amúgy. Ez mi?
Hova adnak még ennyi cuccot itt a végére? Ja, majdnem elfelejtettem menteni. Ja, ez volt az, igen, aha. Na, itt vannak az ikrek most már így egybe. Meg ott van a szecsi. Ott írja végrendeletet az öreg. Boss? Protect. Azt hiszem protect. Well, Sheraton, are you proud of yourself? You, Larissa, and Zenaida have certainly been busy. But Sergei, I wouldn't have expected you to be quite so gullible, my boy. Silence! You messed with my head. You wiped my memory. Am I a toy to you like those other people connected to Collective? Who the fuck do you think you are? Sergei. I can see you're terribly upset. It's okay, I don't blame you. But you, Sheraton, you were supposed to help the boy, not pull his strings like a puppet. Me? Don't you blame this on me? I'm not the one trying to deprive everyone of their free will, turning them into mindless puppets. It wasn't my choice to be a talking pile of goo either. You're glad it happened, aren't you? You'll use everything and everyone to achieve your goal, including me and your agent. Admit it! How dare you? I lost you both, then saved your lives. You're both scientific miracles. You are my best friend, Sheraton. And the Major is like a son to me. And those two are like daughters, right? And everyone you're going to connect to Collective, everyone whose minds you're going to control, who are they to you? Millions of foster kids? Everyone is just grist for your mill, Dimitri. I want to give mankind a spectacular future. Unimaginable achievements. I want to give them a path to the star. Both of you, shut up! Get your hands up! Some goddamn wizard you are. Tell him to stand down. I'm counting to 3. 1. What a shame. 2. It's a shame you've escalated this situation without even trying to resolve it peacefully. But I won't let you stand in the way of progress. Right, left, terminate. Terminate, a marha. Lesz itt olyan terminate, megkapjátok. De, ja, várjatok, ez átvezető, ez nem én vagyok. Az baj. Hogy ez ilyen quick time eventes, értem, jó, most már tudjuk ezt is. Remélem azért lesz harc is. De bazd! Most ez mi? Remek. Jó fight ez is. Ahelyett, hogy én harcolnék, ha már felupgrade-eltem a fegyvereimet. Zongorázni kell. Nagyon jó. És most mit kell nyomni? De nem tudom megnyomni ilyen gyorsan. Jó van. Bármit kiadhat, és akkor még reagáljam le. Oké. Nem is értem ezt. Ha híró gitározni akarok, akkor azzal játszok, nem? Na, jó, befejeztük. Nem tudom, ezt nem fogom így megcsinálni. Ez így... Bead egy vizét, mire realizálom, mit kell nyomni, már instant le is pörög. Úgyhogy ez tök jó. Yeah. Guitar Hero. Ez ilyen.
Gitárhírozni kell. Pedig én nem véletlenül nem játszottam gitárhírót, azért mert nem szeretem, nem tetszik. Hát ez a rész szerintem egy hülyeség. És vagy harcolunk rendesen, vagy sehogy. Egy másodperces quick time event. Na végre, köszönöm! Erről van szó. Azt se tudom, mi történik, hagyjál már. Ajha. Best interests. Why couldn't you just tell me? I'm sorry, Sergei. I wasn't sure what to do. Right now, the right thing is to call out the twins and just talk to me. But right now they're fighting Sheraton, not you. Nyomom a ability-met, nem baj? Oké, meghalunk. Hol van? Nem látom a csajt. Hol van? Ja, ott van fenn. Oké, ez baj. Nem baj. Ez a fight része, ez jó, viszont a quick time event része, ez pocsék. Nem való ide. Legalábbis nem ilyen 4 másodperces üzével, reakcióidővel, mert hát...
wanted to restore her right and left hemispheres, but the process was too complicated. What the shit? But why? You're already fucking with people who are still alive. Couldn't you just leave the dead in peace? Öreg. Which of my other memories have you wiped, boss? And how many times? You couldn't accept her death, and I couldn't save her. I had to do it, or your life would have been a living nightmare. What else could I have done? You almost died in that explosion in Bulgaria. Oh, of course. Such valuable personnel. What a convenient shot. Oké, nagyon menő vagy. That's enough, boss. I'm willing to believe that you were acting in my best interests. But why couldn't you just tell me? I'm sorry, Sergei. I wasn't sure what to do. Right now, the right thing is to call off the twins and just talk to me. Major, wait. Katya. Your wife is dead. Sechenov took her from... Nem tudok arra menni. Before anyone else gets hurt. Dmitri is suggesting that I'll be hurt. You will be next, Major. Will you really kill your own wife, Sergei? Hol van? Na jó. Kész. Szia, Bogumil! De várjál már, a végén már akkor meghalt, csak még beszkriptelték utoljára ezt a félsz, mert ugye itt már nem lőttem. Ezek szerint a rakétavetőtölők már meghaltak, akkor csak még adott egy ilyen script, még egy ilyen lézer kikerülős cuccot. Maga a fight egyébként, ez tetszett, ez jó volt szerintem. A quick time eventet, azt nem tudom, az nekem nem... Az miatt megölnek 3-4-szer, mert most tényleg egy másodperc alatt meg kell nyomni valamit. He gained access to the Voskhod module in your brain and started sending you to limbo. I was busy getting ready for the collective update, so I didn't realize it right away. He's the one who killed Molotov. Tell me, Cheriton, did you do the same thing to Dr. Filatova? Did you use my agent to... Egyébként hallott 203 Hz, az a szerencsé, hogy rakta be checkpointot a quick time rész utára, mert amúgy a quick time itt az, ami... Hát nincs értelme. Kisebb fokozaton szerintetek lassabb lehet a quick time amúgy?
73, my boy. Get up! Get up! What do you want? I want all this to end, Dimitri. I want your pathetic human race to realize it has no Ja, Venom. It's time for it to step aside and make way for the next phase of its evolution. Me. Sheridan, you're pure evil. What are you going to do to humanity and collective? You should not call something evil just because you cannot comprehend it. Evil is an abstract concept, and your thinking is limited. You are a human, a species that will soon be extinct. I realized when I stopped being human myself. Pont lemaradt. Áj, köszi. From seeing the truth. Dumb humans don't want to evolve. All they want is comfort. Mindjárt elmagyarázom, várjál. On someone else's dime. You never wanted to join with the massive array. No. Stop, Sheridan. No. Hát, most, hogyha itt tekintjük, nagyon nincsen jó megoldás a játékba, srácok. Bármit választok, ha azt választjuk, hogy megöljük a izét. Nem tudom, érdekes. Kicsit nekem az jön, hogy nincs jó megoldás. A két rossz közül egyik fent marad. Mondjuk talán így elpusztult a kollektív tudat, nem? According to partially reconstructed footage, it appears the humanoid neuropolymer object approached Dr. Sechenov's body and then completely consumed it. After the events described in the report, the unidentified humanoid neuropolymer object left Dr. Sechenov's office and vanished. Aha. Oké, lényegében kizamom, amit láttál, ugye a kesztyű, ami rajtunk volt, az a speckó kesztyű, az mint kiderült, az egy élő ember volt régen. Ez egy tudós, akihez köthető a kollektív tudatnak a feltalálása. És ő, mikor meghalt, a tudatát ez a Sechenov, ez belezárta ebbe a kesztyűbe, hogy úgymond éljen. A karakterünknek volt egy felesége, ő neki meg a tudatát, mikor meghalt, mert ő a felesége is egy ügynök volt. Belezárta ebbe a Iker robotokba. És minket is, mert ugye ilyen háborús balesetet szenvedtünk, vagy hát a lényeg az, hogy mi is halottak voltunk, minket is megmentettek, de úgy, hogy felettünk is el tudta venni az irányítást. Na most itt a végén ugye kiszabadult a kesztyűből a Dokinak a tudata, és akkor ő így azt hiszem megsemmisítette ezt a kollektív tudatos dolgot. Hát érdekes volt a sztori. Köszi amúgy. Nem volt igazán, azt mondom, good endingje a játéknak, már mégis nem lehet azt mondani, hogy nagyon good ending. Szerintem ez mind a két féle ending egy ilyen bad ending.
A két gyűrűt meg a vízbe dobta felett, hogy ne tudja irányítani senki. Igen, igazad van, Hunti, tényleg a két gyűrűt azt meg oda dobtuk. De most egyébként szerintetek melyik volt a jobb ending? Mert az a baj, így nagyon nehéz eldönteni. Hogy a Sechenov az elvileg a irányítása alá akarta vonni az egész világot. Ez a jó ending. Mert lényegében most ugye megsemmisítette a kollektív tudatot ez a... Hogy hívták ezt a dokit? Aki tudatban működött? Nem jut eszembe a neve, mindegy. Aztán utána ő eltűnt. Nem volt rossz játék amúgy. Itt a végén ezt a hányszor kellett újra csinálni, azt a 4-szer haltam meg? Ebbe a quick time-os részbe. Az mondjuk érdekes volt. Itt pont számolgattam, hogy egy másodperces volt kb. A quick time event. Meg azt mondom, hogy a quick time eventet kontrollerrel talán gyorsabban lehet alkalmazni, hát billentyűvel. Úgyhogy QE, F vagy Space jön. Hát nem. A zenék egyébként hatalmasak voltak benne végig. Így önmagában a design is tetszett. Meg hát azért raktak bele dungeonöket ugye a fegyverkiegészítők miatt úgy frappánsak voltak, mert a lényegében az a része, a logikai része az nem volt rossz a játéknak. Egyedül ami nagyon bosszantó volt, legalábbis számomra nagyon bosszantó volt, srácok, gumibivaj szélköz szépen, az talán az, hogy ugye elég mozgós fájtok voltak, ugye hát mondhatjuk azt, hogy ki kellett térni a dodge-olós. Mondhatjuk igen azt, hogy dashelős, nem is dodge-olós, dashelni kellett. Elég sokat, és mondhatjuk azt, hogy timingos dash volt, mert ugye mielőtt becsapódott, akkor kellett dashelni, hogy ne találjanak el, mondjuk egy adott enemy. És nagyon sokszor el lehetett akadni a padlón ilyen dolgokba, mint például teszem azt, halottak, akkor roncsrobotok, ilyesmik voltak ugye a padlón szétszórva. Hát annyi, hogy ugye rögzítették ezeket a padlóhoz, ugye ezek fix helyet kaptak, ezek a úgymond kiegészítő elemek a padlón, textúrák. Most, hogyha egy olyan motrot alkalmaznak, akkor minden mozdogatható, akkor ugye nem lett volna gond, mert ahogy dashelek, akkor arrébb lököm mondjuk ezt az adott tárgyat, vagy akármit, ami a padlóra volt rögzítve. Hát ehelyett ugye nagyon sokszor tényleg az volt, elakadtunk, és ez is eredményezte néhányszor azt, hogy kellett újra tölteni a játékot, mert nagyon sokszor bugoltam úgy be, hogy egy helyben megálltam és futott a karakterem, de beragadtunk egy bugba. Ezt leszámítva viszont jó volt a játék, nagyon igazából ennyi. Ennyi talán az a negatívumja, ami... Tényleg ezt kicsit lassan kell játszani, megérteni, mert hogyha az ember nagyon siet, akkor viszont az open world az egy rémálom. Viszont hogyha felfogja az ember, hogy hogyan csináljon, meg kerülje a kamerákat, én is utólag jöttem arra rá, hogy ki lehet kapcsolni az adott részlegen az áramot, és olyankor bedől az összes robot, és igazából a open world-ot azt lehet fosztogatni szabadon. Tök jó. De egyszerűen a szobákkal mi lett amúgy, lemaradtam. Hogy érted, Nagy R, hogy a szobákkal? Már nem látsz valamit? Elvileg a DC az úgy üzemel, srácok, hogy csatlakozik, hogyha van egy rész, amit el kell fogadni ugye az általános szabályzatot, ha rápipálsz, akkor látsz minden szobát, de elméletek, ha láttad, akkor nem lett kivéve senki se erről a státuszról. Elvileg működnie kéne. Én látom a szobákat. Lehetséges, hogy te nem. Én nem csak kettőt, érkezők, meg szabályzat, pedig én is láttam eddig, de az hogy lehet? A szabályzatnál nyomjál rá a pipára, és akkor már lehet, hogy valamiért kivett a rendszer, nem tudom, pedig működnie kéne. Én látom az izéket.
Ja, közben nézem, várjál. Sokan nem nyomnak rá egyébként az elfogadására a szabályzatnak, és nem is látják. Azt utána meg kilépnek délcre, azt hogy nincs itt semmi. És sok napi szinten látom, hogy beléptek, kilépnek, és szerintem azért nem tudják, hogy ki kell pipálni a szabályzatot. Mert ugye akkor nyílnak meg a szobák csak. Rányomtam, jó lett. Na, király, örülök, jó van, ó, fasza. Nem tudom miért. Szoktam csinálni, hogy végignézem a listát a DC-n, hogy kik vannak, és akkor én hozzáadom őket automatikusan ehhez a státuszhoz, csak ugye ez tényleg olyan, hogyha ő maguk mindenki saját magának kipipálja, akkor látni fogja az összes szobát. Lehet volt valami update, aztán resetelődött. Aha. Hát bocs miatta. Nem tudom, mi lehetett a baj. Nem volt rossz játék. Na hát... fiúk, lányok. Én szerintem elköszönök, mert már nem állok bele most más, majd délután jövök inkább, azt akkor folytatjuk a streamet. Most megyek ebédel, most az ilyen rövid stream volt. 2 óra. Délután meg nem tudom még mivel fogok játszani, majd eldöntöm. Úgyhogy hát nektek is jó étvágyat. Lehet, hogy megnézzük azt a... kaptam ugye egy játékot, azt a Moon Hell, vagy mi a címe. Lehet, hogy belenézünk abba is. De nem kizárt, hogy kampanizni fogok egy kicsit.